салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо 15 ба 5 пура ака бисёр 16 мебуроя наи страпили 14 ба 3 нимаг ака гирди нов дита метунан чорни бисотари судан баран апалавка ба шифир аста ки 10 намо шифир дорем мақсад шифир ҳисор аста барои апалавка мефисам мардум ин чиз хуба ҳам барои пол ҳам барои апалавка паталош дирека метириш сименти ғайюри ёвон сименти ёқутай моҳир 500 айҷада сетка барои блок мегирам арматури 14 12 16 ина марҳамат кунед профилам ҳастай любой размер профил аст 10 ба 10 10 ба 15 ҳама размериш ҳастай железо ба барои дарвоза газоблок ё ино газоблок газоблок рештаи пухта сифати зӯр лекин сифати зӯр шланг размери 90 шлангои сиёҳ сехсот Тоҷикистон. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. акаҷон манзилатон номеротон магазини бобоҷон ака номерои телефон 904 358 ватсап номер 908 77 64 69 ҳар душа ватсап имо доран ака 24 соат сети бачаҳои ҳисор кия гӯен нишон метиҳан рост ай магазини бобоҷон горгаз тай навес ай ҳама магазини боло саломат бошин ака. салому алайкум ака нархҳои тахта ва алайкум салом тағоҷон инаи 15 ба 5 пира ино ҳамаш як размер инавай 15 акаҷон иш 20 ай 15 акаҷон 15 ба 5 пира ака бисёр 16 мебуроя 5.5 6 мебуроя донаша 195 190 сомон фурӯхтесем ака и тоза тахтая да мана иш 20 ба 5 пира таго 6 метра 5 метра 4 метра ҳама размериш ҳаста и тоза 20 ба 5 ай нарх шака 270 сомон ишам гуфтиям инаи 10 ба 5 пира 135 сом 6 метра 6 метр ғавзиша мегум 10 ба 5 инаи страпили 14 ба 3 нимаг ака донаш 125 сомон 124 сомон фурӯхтестем 14 ба 3 ним ай 5 метраш 110 сом мешавад 4 метраш 90 сомон ай ҳамин размер мана ин ҳаста 12 ба 3 ба 3 ними пирай ака 11 ба 3 ними пирай барои кришаи тинка мезанам ира основно и донаша 100 сомон фурӯхтестем я донаша 100 сомон 100 сомон 6 метр ана ин 18 ба 3 ними пира 18 ба 3 ними 150 сомон 148 сомон фурӯхтестем 18 ба 3 ними ин 20 ша 20 ба 3 ними я рекаам гири 15 мемона рекаша аз бес истифода мебари хича барои таги шифир 170 сомон фурӯхтестем я донаша и 10 ба 4 ака 10 4 пира донаша 100 сомон фурӯхтестем ай 3 ним бил и 4 ай иси 4 метра 4 метра 10 50 ка 70 сомон я донаш 10 ба 10 бурус буруси 10 ба 10 200 сомон мешава я донаш вайш барои чорни ай 14 ба 10 ака чорни да бисёртар истифода мебарам мардум ана чорни да истифода барем мешава я я донаша 80 сом фурӯхтестем бо арзон мешава и 20 ба 4 ай 20 ба 4 не вай 3 ним бир и 4 акшай 20 ба 4 барои хари метри калонда истифода мебарам 4 ним айда я донаш 210 сомон фурӯхтестем ман муомила дорам 210 сомон мана инҷода чиро надидем даҳак сараковкара надидем барои таи тинка ҷое ки сабукан истифода мебаранд ира даҳи сараковкаи 6 метра донаш 85 сом фурӯхтестем яъне 12 чорак барои таи шифири азбестам истифода мебаранд ира ака 12 ба 4 пирай донаша ака 120 сом фурӯхтестем он муомила дорам барои таи тинка шифир истифода мебаранд ира ака даҳаки димовка барои чорниам бисёртар истифода мебаранд ира донаш 60 сом 55 сом охираш на 11 ба 2 ним гирди нов дита мекунан чорни бисёртар истифода мебаранд апалавка донаш 70 сом фурӯхтестем 12 ба 2 ними пира донаш 80 сомона
این خیلی گفتیم استراپیلی 14 با 42 میگن چورک میبره 145 سومونه 14 با 42 4 میبره 6 مترش بعد 4 مترش هست 105 سومونه همین رزمیر 5 مترش هست 135 سومون میشه 130 متر یو اینه انا گفتم 18 با چورک ای اینجا 20 نشون دادم کنم این 18 با چورک شه 190 سم 185 متر اینجا دیموفکوی 4 متر است 10 12 نه 15 برای اپلافکا میگیرن 60 سومون ای دونش 58 متر 4 متر 4 متر دروزیش 10 35 سومون متر هم 12 ش 45 سم 4 متر هم همشون هستن و 18 و 20 15 شد 18 و 20 شسته ارزون ترک میتونیم 18 و 20 اینه 18 شه 75 70 متر 20 شه 80 سم با شفیر هسته که 10 همون شفیر داریم مقصد شفیر حسار هسته مثلا گارانتیش خوبه همه همون گارانتی داره شفیر حسار دوشنبه حسار 46 سم فروخته استم یکم سو چمی زود یکم شه دوشنبه چهارتاشش 47 سم سومونه 46 سم و قزاق هستش فیلو قزاق هستن 60 سومون فروخته استیم و نوشه سیمپالا تایی والای رسی 75 سم والای دوشنبه 50 سم اونجا ریکویا نه ریکا برای چورنی ششک میگن 6 با دینیم 6 با 2 میبره برای چورنی پاتولوژی استفاده میبرن میره که دونش 30 سومون میشه یم 35 سم این 6 نه 6 نیم میبره با 2 برای چورنی پاتولوژی هم استفاده میبرن ریکای 5 با 5 8 نیم سومون مترش من ایشم ریکای 5 با 5 مترش 8 نیم سومون برای شفیر از بیس من اول ریکای 6 با 4 و مترش 9 سومون فروخته من ای ریکای 6 با 4 مترش 9 سومون من ایجا ریکای 5 با 4 است یگون دونا براک دادرش نداره 6 تا بسته به براک نکردن یو مترش 8 سم 7 نیم سم متر نکرد چند بچه گفتی 5 با 4 یو ششکم برای 4 میکرد 35 سم گفتیم که دونا اینجا ریکوی 4 متر هست همش 7 نیم سم مترش پچیفر و اینجا ده هست برای اپلافکا میفرستم مردم اینا این چیز خوبه هم برای پول هم برای اپلافکا 20 با دینی میپره دونش 140 سم میغلطه تازه 20 با دینی ما صفت چندینه چقدر نغزه تخته خوبه برای پول هم میشه و برای همه چی میشه پاتالوش نیریکا مترش 3 سومون 80 دیرم 4 مترش هم هسته 6 مترش هم پاتالوش نیریکا سیمنتی غیوری اون به حد سیمنتی نغزه صفت چند خوبه این خواکسینه غیوره یکا دونش 46 سومون فروخته استیم خواکسین 449 سم خواکسین 547 سم میشه واقعا این غیوره اینجا ماهیر داریم با ماهیر 400 آرماتور است اینجا باز این سکه رو میگفتنی یا دوم دسته بیا سکه هم گاو زنیم یکی برای این سکه برای سه بلوک میگیرم 25 60 تا 13 14 سم میگالتا 10 60 8 سم میگالتا انا اونجا 20 60 تا 20 10 سم میگیره انا سیمنتی یاقوتای اوجی یاقوت میگن اینا دونش 45 سم 46 سم ماهیر 500 ایجاده ماهیر 547 سم دونش یام با معامله داره همش ارزان میشه دونش آرماتوری 14 12 16 این آرماتوری 12 تودیکستون مترش 5 سم فروخته استیم انا اینجا هست آرماتوری 14 اونجا هست 16 لابدگی هم 16 14 شم 14 6 سومون میتونیم همش پیچه دوران داتنش نیستگی هم از میرشون که 16 7 80 میتونیم اتا 18 20 60 و یا قیمت ترنگ میغلطن فکری که کم میگیرن نمیبیوریم 18 و 20 نرخوش نمیدونی 18 و 20 رو 18 و 20 با فکرم که یم یاسم رازی میکنه اگر 16 8 سم باشه و یا نهینی سومون میشه وانده 18 نیاز باینده رازی میکنه نه مرحمت کنه پروفیل هم هسته لوگوی رسمی پروفیل است 10 با 10 10 با 15 همه رسمیش هسته که ژلزو 7 با 7 هم برای دروازه همه چی هسته که اما کجا منزلتون نمرتون مغازین بابا جان اکا نمره تلفن 904 358 واتساپ نمبر 908 77 64 69 هر دشا واتساپ ایمو دوران اکا 24 ساعت ساعتی بچه‌ها حسور کی گوین
нишон метиҳам рост ай магазини бобоҷон горгаз тай навес ай ҳама магазин боло. Rahmat kalan ka. Саломат бошед ака. Салом алейкум ака. Газоблок ая ё? Ино газоблок ая. Газоблок. Бардорем? Газоблок размери 10 мана размери 10-12 самон ай. Стандарт сиба 60. Ҳамаш размери шахе филоса фаҳмиш ҳар хеле. Бо 12 60 ина. 12. 12 14 самон ай. 14 самон ай донаш 15 60 ина 15 сам 15 сам 20 сам баъд ай ҳама калониш мана 25 размери 60 25 самон ай. Ай ҳама калониш. Бо агар бисёртар бисёртар гиред инҷа кам овардагим. Ҳозир рафтам. Да. Доставкатон? Доставка ҳамин 300 та 200 та зиёд гирад доставка аст. Ҳам дед ина ғишто аст. Ғиштои пухта. Ғиштои пухта сифати зӯр лекин сифати зӯр ҳаминҷа гиред ясм доставка 80 дирам 83 дирам бурданаш кати ай 5000 зиёд гиред агар. Арматура машма? Арматура ма арматура. Шланг размери 90. Шлангои сиёҳ. Истеҳсол Тоҷикистон. Метриш 35 самон 90. Ина размери 75 22 см 20 см мешавад. Ин 90 ая? Ин 100 ая. 100. Ё чанда? Ин 100 50 см 55 см хела. Я метрш. Бо чанд размер аст? Бо чӣ? Размериш 50 аст 40 аст. Дубо размериш аст ҳама размер аст. Ай размери 15 то 100 аст размерош. Манзилатон номеротон ака? Манзил магазини Ислом, нишон дед магазини Ислом. Номер 947 77 77 93 занг занед. Ҳамаша доставкаш кард ҳар мекунем иншоалло. Rahmat kalan ka. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.